مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج لقاء الذاكرة. لقاء الذاكرة في عدده الثامن مع الرائد عز الدين رابح زراري، قائد كوموندو أعلي خوجة، القائد العسكري للولاية التاريخية الرابعة، عضو بالمجلس الولائي للولاية التاريخية الرابعة، عضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية سيانارة، نائب قائد الأركان لجيش التحرير الوطني، وقائد المنطقة الحرة العاصمة أثناء وقف إطلاق النار. عمي رابح زراري الرائد عز الدين، أهلا ومرحبا بك في العدد الثامن لبرنامج لقاء الذاكرة. بارك الله فيكم ورحمة بكم. راني فرحان كثير اللي نخدم معك. الحمد لله. سامرش تربية. تربية الحمد لله يا أخي، ما قلقتك لا ما قلقتك. منين ذاك نحب tu as la patience الحمد de لله. m'écouter, c'est déjà merveilleux. تربية. عمي زراري راح نقول لك حاجة، راح نوصلوا هذا الحديث. احنا كنا توقفنا في التقرير تاع عمر الصديق اللي عرضوا في سيانارة بتونس en 60. ان 60. لكن وانت تقرا في التقرير وانا نخمم، جاتني فكره. السي محمد هو نزع الثقه من عمر الصديق بعد ما وليتوا من الصين، هو قاعد في القاهره. كيفاش جي بي ار بعد ما هي منتقده من طرف عقداء الداخل تاخذ براي محمد بهذا الثقه، بنزع الثقه من عمر الصديق لبحثاته هي في ميسيون؟ يعني ما كاش هنا تناقض شويه؟ شوف ايوه نقول لك هاو نو ديريجون سي با دي ايديو. صحيت. Nous avons eu des dirigeants merveilleux. À part la course au pouvoir, ils ont créé une diplomatie. هذا هو صحيح. Une diplomatie qui a ébranlé le monde, qui a fait connaître le combat. صحيت. Le combat du peuple algérien a été connu à travers la planète, معروفه. grâce à ces jeunes cadres qui travaillent nuit et jour. Ils ont fait un boulot, mais sur l'intérieur. L'intérieur a fait son boulot. Et l'extérieur a fait aussi son boulot. Je ne suis pas en train de détruire une partie de l'organisation du FLN. FLN, ALN, même combat. هذا هو وصل هذه. فهمنا المشاهدين الكرام، فهمنا النقطة هذه. نوصلوا الحديث أو التقرير اللي قراه عمر الصديق في السينارة 60 بتونس. Donc, Omar al-Siddiq au CNRA, Omar al-Siddiq devant ses pairs, le CNRA complet, lire le contact, crois-moi, moi j'étais là-bas et j'étais à côté de chez Omar, je n'étais pas encore membre de l'état-major, فهمت؟ أنا اللي نعرف عمار، عايش مع عمار، كبرت مع عمار، لحمي الشوك كي يقراه ما يقدرش. عمي عزيز، شحال ضرب هو يقرا فيه الوقت المدة في السيانارة هذا؟ يا 11 باج لا. أعطيني الوقت شحال استغرق فيه هو وشو. صنتوا له حتى لا ديرنيير مينيت سكوند كي حبس، صرفقنا عليه الكل. بارك الله فيك. صرفقنا عليه الكل. عمار الصديق سيدي، عمار الصديق. خلاص، المهم كي تقرا انت وتكملوا راح نعرف عمر الصديق شحال دار. اوكي صحيح. أنا جو ريبرون لهنا. ايوه. دونك بوكو دو كادر RL خاطر مش كنا soi-disant complot. L'organisation RL, renseignement et liaison. Nous avions d'excellents canaux de liaison mis à part Chabat el-Ghattaï pour aller de Tamsghida à Tagrara. Il y avait des directives pour la constitution de l'infrastructure des renseignements qui a servi en Wilaya 6 et en Wilaya 3. Nous les avions transmises également
aux zones 4 et 7 de la Wilaya 5, on les a transmises. Au même titre que toutes les autres directives militaires et politiques. Cependant, nous avons souffert de divers maux. Beaucoup de cadres RL sont tombés. La continuité en a souffert et l'incompréhension des nouveaux dirigeants qui ignoraient les anciennes directives. L'absence d'application des directives à la suite de la destruction de l'infrastructure, même l'événement pour le politique, entre parenthèses. Je cite le cas de Boukhalifa, Bachir, de Blida, qui était à Ménerville, bureau de renseignement. Cependant, la vigilance révolutionnaire a été pour nous un principe constant. Cas d'Alger, qui va charger, est tombé, à dire non des déserteurs originaires des autres wilayas, Tlemcen, Bonn, Djidjeli, réclamés par transmission sans succès. Cadres ayant pour la plupart gravi des échelons progressivement et selon les critères suivants: fidélité, efficacité et compétence. Nous avions corrigé des erreurs commises en 1956. En dernier, nous étions parvenus à un statut très utile. Contrôle constant et permanent, à part la zone 1, où la concentration ennemie était très importante. Je n'étais pas sûr de sa culpabilité. Et en fait, on fait part au colonel Mohamed. Ma conscience n'était pas tranquille. Salah me reproche mes regrets. J'ai appliqué la décision parce qu'un chef de wilaya a 2 reprises formulé des accusations graves. Je ne les connais point. Mais d'après ce que m'a appris Skandar de l'UJTA, sorti récemment de prison, Fakhar Ahmed est mort lors de son arrestation par les Français en demeurant fidèle à la lutte et à la patrie. Nous avons perdu de notre capital moral. Je demande une commission d'enquête pour laver le nom des victimes innocentes, et ce, dans les plus brefs délais. 2, un contrôle sérieux à l'avenir pour mettre chacun en face des responsabilités. J'ai terminé, mais je tiens à dire en fin de compte, moi qui suis sorti avec Omar à l'extérieur, Omar, Rabbi yarhamou, est un grand patriote. Cela ne veut pas dire aussi que c'est Mohamed, Allah yarhamou, que le colonel Amirouche ne sont pas mes héros. Ils sont mes héros jusqu'à aujourd'hui. في نهاية الأمر كسبنا الحرب وكسبنا الثورة وكسبنا الاستقلال. لكن هذا التقرير، وأنا الآن عرفت شحال استغرق فيه السي عمر الصديق من خلال قراءتك لهذا التقرير، لكن من خلال التقرير هذا نشوف باللي الحكمة تاع الحكومة المؤقتة أنها مشات وأيدت هذا التقرير نوعا ما بعد ما عيناته سفير، أليس كذلك؟ السفير بقى سيدي يخدم حتى الاستقلال وفي لا زون اوتونوم بقى يخدم والدنيا. وفي التقرير
طلب التدخل تاع هواري بومدين، كان له تدخل هواري بومدين. ايه خاطر مش تما هضروا على لي بيرج. ايوه هضروا على لي بيرج وهضر مع بومدين. Boumediene était contre les purges, il était de même avis, mais il ne s'est pas prononcé. هذا هو. Quand il a été cité au CNRA, Gal Boumediene peut en témoigner. Boumediene, il a opiné du chef, در هكذا، mais ما هدرش. mais il a opiné du chef، يعني كاينة منها وفهمت. معناتها أيد التقرير. أنا علاش قلت لك على بومدين خاطر كان بزاف l'Algérie كامله croit que Boumediene n'est jamais rentré du tout en Algérie. Alors que il est rentré pendant la guerre une fois, c'était entre 1956 et début 57, ainsi que Bouteflika. J'ai pour contrôler parce que à l'intérieur toutes les wilayas étaient contrôlées par le colonel et le commandement, sur place. Comme la wilaya 5 a son état-major à l'extérieur, ils ont créé des inspecteurs de contrôle. Boumediene est rentré avant qu'il ne devienne le patron de la wilaya 5. Il est venu et il a inspecté la wilaya 5 دخل حوالي 3 أشهر هكذا كان entre aller-retour ainsi que Bouteflika. لكن في التقرير هذا بعد ما يعني تبينت القضية والحكومة كانت حكيمة ما خضتش، يعني مشات في الخط وواصلت، لكن بدات هنا تظهر الأزمة من خلال التقرير اللي داروه العقداء في الداخل وبحثوه عن طريق السي عز الدين وسي عمر وسليم. مش بدات الأزمة، اون ايتي اون بلان أزمة صحيح. هذه بدات الأزمة قبل في القاهرة في كونتيزون ديفينيستري كيرما من بعد كل رابور نتاعنا تم للأزمة ولات كبيرة ولموا دي كولونيل pour résoudre le problème. صح. لهنا سيتا تونس. في تونس كيفاش او قبل هنا كان بومدين على رأس القيادة. لو كوموندمون اوبيراسيونيل ميليتير ouest. صح. وقتاش بدا تأسيس قيادة الأركان العامة؟ فهذيك لا réunion qui a duré 100 jours, ils ont pris la décision de créer un état-major et à sa tête, فهموا اللي يكون بومدين. Et tout de suite, il y a eu réunion du CNRA. C'est au CNRA que ça a été validé, cette décision du CNRA, de cette réunion. Et l'état-major est né au cours de la réunion de 1960 à Tripoli, avec la naissance de l'état-major colonel Boumediene, commandant adjoint politique Qaïd Ahmed, adjoint renseignement et liaison Menjli, et adjoint militaire, c'était moi. Mais il ne faut jamais oublier que ça, c'est des fonctions. Mais la direction était toujours collégiale. Quand un officier de l'état-major, c'est-à-dire Menjli ou la Qaïd Ahmed ou la Metahaddad ou la Boumediene, il discute de tous les problèmes avec les gens. مش غير برك ceux qui dépendent de ça. أكيد هاني فهمت عمي عزين، لكن الأزمة بدأت تتعقد مباشرة بعد ما هواري بومدين بدأ يمارس المهام تاعو في قيادة الأركان، وأنت كنت واحد من النواب تاعو. بدأت الأزمة تتعقد بين القيادة الأركان والحكومة الآن، خاصة في حادثة الطائرة اللي أسقطت في الحدود وقمت بأسر الطيار.
هذيك تشوف هذيك ازمه كانت هذه انت توجور انترتوني انتر لي 3 بي اي لي زوت لي 3 بي هذوما خاطر معاه كانوا ا مومون دوني لداخل فهمت خرجوا ils se réclament du militaire et sur le terrain à l'extérieur la wilaya 5 elle est à l'extérieur et elle a recruté il y avait une forte colonie algérienne وعندها ces éléments de la 5 يخرجوا لهم donc c'est une force صحيت بوصوف يتركز عليها لا ولاية 3 qui تبعت هذه c'est un cas qu'il faudrait qu'on prenne une journée à discuter de ça. فهمت؟ la ولاية 3 elle a envoyé des milliers, des dizaines de milliers aller chercher les armes. Et ces dizaines de milliers organisés en compagnie, comme la wilaya 4, comme la wilaya 2, qui ne battent. C'est des compagnies شعب مسكين شعب سيفيل بالقاعة لابسين القاعة هذيك البود موتون فالقاعة ما عندهم سلاح بالشاش بالقندورة on constitue des compagnies de 110 اغلبهم يموتوا في الطريق avec 2-3 fusils de chasse comme escorte والبقية قاعد تقريبا يموتوا لا سلاح قاع وكانوا بزاف يموتوا على فا ولاو نخلصوا 90% حبسنا فهمت هادم كل بقاو في الخارج صح صافي بارتي لي كولونا اللي كانوا في الخارج تقول لك انت وحنا لاكات تاع عمر تاع وعمران وتاع سي ساده لا 3 تاع كريم بالقاسم وسي ناصر لا 2 تاع بن طوبان tandis que les autres B, pendant la guerre, يحترموهم السياسيين. خاطر ماشي ils ont une force. عندهم لو فوزي. هذا هو صح. عندهم لا ميترايات. Voilà. هذا هو. Qu'est-ce que vous voulez dire؟ نكملوا في هذا الاطار. اعطيني مجريات الحادثه تاع الطياره هذاك بومدين et moi nous étions au PC de l'état-major في غرديماو قايد احمد ومنجلي ils étaient ailleurs قايد احمد جكروك كان في وجده قايد احمد واقيلا il a été contrôlé تمام منجلي ما نعرف وين كان كي سمعنا لا دي سي ان تاعنا تاع ملاق a battu un avion en réaction et le pilote, lieutenant Gaillard, a été fait prisonnier. Frédéric. Voilà. A été fait prisonnier. تم عيطولنا سي بومدين خدا الطوموبيل قال لي انت تبقى لهنا tu assumes l'intérim انا je vais voir هذا البريزونيي il est questionné راح انا جو ترافايي تما à un moment donné le téléphone sonne الهاتف يرن خديت التليفون سيتي لو بريزيدون دو جيبيرا فرحات عباس عزدين وي قال لي عقب لي بومدين قلت له بومدين راح الملاق قال لي على لافيون قلت له وي قال لي il faut libérer le prisonnier tout de suite et le remettre aux Tunisiens. قلت له كي يدخل بومدين تهدر معاه قال لي داكور كي يدخل بومدين حكيت له je sais pas si c'est lui qui a appelé Farhat Abbas ou la Farhat Abbas qui a rappelé et j'ai vu بومدين زعفان هذاك النهار il a été méchant وبعد قال tu te rends compte qu'il تلمينا l'état-major
Ils veulent que nous remettons le prisonnier aux Tunisiens. Tous les quatre. Jamais on ne remettra le prisonnier aux Tunisiens. Pourquoi on le remet? Il a bombardé la base, on l'a abattu, on l'a fait prisonnier, on ne le remet pas. زاد التليفون يصوني وبوصو صونا هذاك صونا ما كانش سي اكسنتوي وصلت القباحه في هذاك الوقت on a décidé de démissionner. On a fait une démission fantoche. Le MENA, les cadres de la zone nord par exemple, qui était commandée par Ben Salem, Aïtna Ben Salem, Chadli, c'était son adjoint, Chabou, c'était son adjoint, et Abdel Ghani. Il était son adjoint. Les كان premier ministre. ministre de l'Intérieur. والجبهة الجنوبية السي صالح. السي صالح الشوفي. كيش عيطوا له؟ علاق وسعيد عبيد. جاب. Commandement des frontières. C'était Si Moussa. تاع وهران. الله يرحمه برحمة الله. فهمت؟ Et on a ajouté à ces gens-là le bureau technique. Il est à l'état-major, composé de Zerguini, Boutella et Hoffman. ضباط فرنسا وكل ضباط algériens, déserteurs de l'armée. هاربين من des armées, ils sont algériens, ils sont dans l'armée, c'est des لا التسمية هكذا تتقال، التسمية يقولوا ضباط فرنسا لأنهم كانوا في الجيش الفرنسي. ils ont déserté. وديزرتاو 52 جاوا parmi les 50. احنا ما نناقشوش الواقع، نناقشوا الاسم هذا. أنا ما نقبلها. ما تقبلهاش هي صح. c'est des officiers de l'AILA. اي داكور. Bon, ils ont déserté. oui. l'armée française وجاو. صحيت. الجنود ما كانوش يقبلوهم. مي الضباط يقبلوهم لأنه فيهم فايدة. Quand ils ont déserté, les officiers, ils sont mis à la disposition de la révolution, des autorités. Aucun بعتهم à l'intérieur. Ils seraient rentrés. يدخلوا. Voilà, ils sont venus se battre. قردوهم في تونس. عندهم حسابات. هذا هو. قردوهم في تونس. خذوا كاع مناصب تقنية صحيت. هذيك مناصب حاجة أخرى هذيك تكتيك دو بومدين. نحكي عليه. Quand ils n'ont pas été acceptés par les جنود commandement قالوا احنا ما نقبلوش هذوك كانوا يتريوا علينا واليوم ولا معنا. بومدين les a utilisés dans كازاهم يعني خباهم. voilà صحيح. D'autres ont été Nzar par exemple, il avait un commandement. Oui. Il avait un commandement d'un bataillon. Il y avait d'autres. Salim Saadi, Zerguini, هذا صح. Non, Zerguini, bureau technique. أي bureau technique. Non, les autres, ils avaient un commandement directement sur l'ALN. أيوة صح. Voilà. Donc, le Minam et là, Boumediene a expliqué que nous allons démissionner pour faire pression sur le GPRA et que c'est vous qui prenez notre place et il faut accepter personne d'autre que le GPRA envoie. اللي يجيو عرفتوه قولوا احنا نستعرفوا غير من هذوك كي ont démissionné. صحيت. هذوك اللي يجيو نهضروا معاهم. انتم لا. C'est-à-dire c'est une rébellion. Oui. Et elle a marché.
Et remarque, le GPRA n'a pas essayé de nommer. Ils ont pensé à Simoussa. Ils ont pensé. Mais ça, c'est une autre affaire. De toute façon, هذيك l'affaire هذيك تاع le pilote. كي اجتمعتوا كاع خرجتوا بقرار اللي ما تسلموهش له. Nous sommes toujours dans la même position. Voilà, ça. 4 unis. ايوه. Boumediene m'a envoyé à Tunis. Je suis incapable de dire pour quelle mission, mais بعثني لتونس. رحت لتونس. من بعد ما درت la mission qu'il m'a chargée Boumediene. فت دار عمر parce qu'il était en Afrique. أيه. Il était ambassadeur en Guinée. En Guinée. Fanon était au Ghana. Au Ghana. Bouhna Mousdik avec Ali Nounsi était au Mali. Les pays indépendants à cette époque-là, il y avait 4. أربعة في أفريقيا والبقية كاع كانوا تحت Mais les partis opposés à la France ou à l'Angleterre ou à l'Italie ou au Portugal étaient pour l'indépendance et ils militaient pour l'indépendance de l'Algérie. Mais quand ils étaient là solidaires avec notre combat. وهذا أنت كتبته في جريدة مساهمة كبيرة في جريدة الوطن هنا. D'accord. Donc, en quelque sorte, فوت شفت عمر وشفت parce qu'ils habitent, Omar et Fanon habitent dans le même immeuble, le même palier. أيوة. Omar ليه, Fanon ليه. Et ils étaient en Algérie. Et ils étaient en Tunisie. En Tunisie. كي شفت عمر فانون سمع جاء ولا عيط له عمر فطرت معهم وبدينا نقصروا حتى نحقنا قالوا لي لافير دو لافيون لا عاجين كاسكو سيك سيت افير لا حكيت له قلت tu te rends compte vous vous rendez compte ils veulent qu'on le rende aux autorités tunisiennes on a gardé je sais pas. Ou là, c'est Frantz Fanon, ou là, Omar Siddiq. En tout cas, tous les deux, ils étaient d'accord. Mais c'est leur droit le plus absolu. On n'est pas chez nous en Tunisie. Nous sommes des hôtes des Tunisiens. La souveraineté est tunisienne. Les Français sont en train de faire pression sur les autorités tunisiennes pour récupérer le pilote. منطقية يعني الأمر. قالوا لي وين؟ قالوا لي عاجدين vous avez tort. Il faut le remettre aux Tunisiens. وش قلت لهم أنت؟ أنا قعدت نصنت عندي عقليات. مخمم. لا تم خممت. J'ai trouvé qu'ils avaient raison. Raison, صح. Donc au retour à Gardimao, j'ai rendu compte à Boumediene de la mission qu'il m'a chargée. وبدينا قاعدين هكذاك نحكي وبعد قلت لهم حقه وهذا البريزوني هذا قال لي ايه من جديد قال لي ايه وش بيه البريزوني قلت لهم ما نرجعوش لتوانسه قال لي وعلاه نرجعوا قلت له يا صاحبي رانا ضياف هنا on n'est pas chez nous le prisonnier est tombé sur un territoire de souveraineté tunisienne. سمعت لهم الفكرة تاع فانون قلت لهم ولا هذا que j'ai approuvé. هذا هو. داروا في هكذاك خزروا. وش راه يقول هذا؟ خزروا بيناتهم خزروا بيناتهم. داروا هكذا وبعد منجلي قال لي ساعة زين. Qui tu as vu à Tunis? À part la قلت له j'ai vu mon frère de combat Omar Siddiq et Frantz Fanon. قال لي vous avez discuté? قلت له oui on a discuté du prisonnier. حسبوك انت مع j'approuve. Donc
Moi, j'étais pour eux sous influence GPR. de Omar Siddiq إيه. et de Franz Fanon Fanon. qui rejoignaient bien sûr le طبعاً. GPR, qui rejoignaient. آه. Et دار البعقة داروا هكذا. Quelque temps après, Oui. réunion, parce que notre démission a créé une crise. Une crise. Donc, réunion du CNRA. وفي هذاك السنة هذاك c'est là où on a changé de président. فرحات عباس بن خدا صح. بن خدا par فرحات إيه. à la place de فرحات. وي وي. وفي الليل طاح الليل. La réunion a été suspendue pour le lendemain et en même temps on l'a terminée. La clôture, on a discuté de tous les problèmes. رحنا l'hôtel اللي ساكنين فيه اللي عطاونا إدريس. l'hôtel ميعري à Tripoli. أنا دخلت لبيتي دوشت وبعد قلت tiens je vais discuter avec Boumediene وجماعة de l'événement d'aujourd'hui. On a changé de président. قلت لهم je vais voir leur point de vue. كيما موالف لحقت عند الباب دقدقت وحليت الباب. أنا حليت الباب et je vois qu'il y avait une réunion. شكون اللي كانوا ثم؟ l'état-major sauf moi, c'est-à-dire Boumediene, Qaïd Ahmed Menjli et le colonel de la wilaya 1, Mohamed Haj Akhdar, non, العموري. le colonel Haj Akhdar. حاج الأخضر. Haj Akhdar. زين. Haj Akhdar. Et pour la wilaya 3, c'est Saïd Vreroche. يا زوران. Voilà, Isorana. غير دخلت j'ai senti qu'il y avait une gêne. تم. قلت لهم ياه راكم تكمبلوتوا. وعلاش ما عيطتوليش نكمبلوتي معاكم؟ فهمت باللي. لا سيتي فلاغرون ديلي. آه. لا ساعدينا تفضل. قلت لهم لا بقاو في الكومبلو نتاعكم الله يسهل. ما عرفتوليش. وعلاش ما عيطولكش؟ وعلاش منين عارف؟ ابحث. ديجا كي وليت من تونس قلت لهم جو سوي كونتر. فوالا خلاص. بار اكزومبل بداو. يقول لك سوز انفلونس دو فلان وفلان. صح. الدنيا يخافوا نبيع. دونك قعدت نشوف فيهم هكذاك واحد ديزان دو سكوند ماكسيموم. وبعد قلت لهم الله يسهل عليكم. J'ai fait un tour sur moi-même. عزين الله يسهل عليكم. ما درتش. J'ai claqué la porte et je suis parti. Inutile de te dire ce jour-là ما رقدتش مليح. والو مستحيل. Le lendemain غير بدات الجلسة. فتحت الجلسة تحت القيادة تاع je ne sais pas si c'était Sadek Ben Yahya qui présidait ou là Omar Boudaoui parce que il y a eu des changements d'honoré. غير الجلسة مفتوحة j'ai pris la parole. قلت له je demande la parole. قال لي تفضل. قلت له je demande la parole, je m'adresse au nouveau président Ben Youssef Ben Khedda. Youssef Ben Khedda خلع. قال لي وي سي عزيز. قلت له je vous demande la permission de démissionner de l'état-major. بومدين قاعد بحدايا حكمني الشروه من هنا دار لي هكذا دوسمون جبدني باش
قلت له خليني نهضر سي بومدين مش هكذا اي ولا يعني جونتيمون خليني نهضر سي بومدين خلاص قلت لهم je vous demande de démissionner de l'état-major car je considère aujourd'hui que ma mission est terminée à Tunis. Je veux rentrer en Algérie et me battre contre l'OAS qui est en train de faire un malheur dans l'Algérois, surtout dans l'Algérois. Je vous dis ça, Monsieur le Président, car je suis informé que Hafid Keraman, notre chef de mission, votre chef de mission, en Allemagne, je crois que c'est en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne, il est en possession d'un réseau qui peut me fabriquer des faux papiers. Gali Azden, tu passeras demain à la présidence, on en parlera. صحيت. هذا هو اخر truc avec l'état-major. ليطا ماجور بومدين بعث لي ناس باش تعاود نعاود تتراجع في القرار تاعك. ونروح l'état-major au lieu de démissionner. J'ai refusé. صحيت. Ça a été mon premier péché mignon que Boumediene n'a pas accepté jusqu'à sa mort. جوسكا سامور وهذا هو التاريخ. مع كيرامان كيفاش تمت العمليه باش كي شفت بن خدام لوندما كي رحتو je lui ai expliqué que je voulais rentrer ما حكيتلوش على لا ريونيون ما بيعتهمش فهمت رحت هو ما سالكش على ديميسيونيت ما حبش ما كانش كان نزاع صار دون لور جو صح صحيتو سالارونج كي ديميسيون سالارونج صح سالارونج donc قال لي سعزين tu veux rentrer je ne peux pas t'empêcher d'aller te battre tu es un homme d'action demain tu vas avoir un billet d'avion sur Genève et tu vas à tel hôtel tu seras pris en charge par la Fédération de France et tu attendras l'agent de liaison qui viendra te chercher. Voilà. قلت له ما نروحش وحدي كان سي موسى معايا او داخل كان في الولايه كانت انا قال لي d'accord vous expliquerez ça à l'agent de liaison il va vous demander des photos pour vous faire les papiers au dernier. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et c'est comme ça qu'on a attendu l'agent de liaison. Et c'est comme ça que le premier responsable qui est venu nous voir à cet hôtel, c'était Abdelrahman Fares. Abdelrahman Fares est venu. Et là, je te prie de me suivre très bien. de photos نعرفه عمري ما تلاقيت Abdelrahman Fares, il ne faut pas oublier qu'il était signataire avec les 121, les fameux 121 intellectuels qui ont voté pour négocier avec les combattants au pouvoir français pour négocier avec l'indépendance, pour l'indépendance. Quelque temps après, il a démissionné. Il a démissionné des 121. Et il y avait un contact entre Abdelrahman Fares, le GPRA et la France. C'était l'agent de le contact. De contact ou la liaison. Écoute-moi bien. Et suis-moi bien.
Jacques. On lui a dit ce qu'on voulait. On lui a donné ce qu'il voulait comme papier pour la fabrication, pour papier, parce qu'il était en contact avec Keraman. Quelque temps après, Abderrahmane Fares a été arrêté par les Français, comme quoi qu'il était dans la Fédération de France. Un mot. ما فيهاش إن le contact était entre De Gaulle et le GPRA. Les négociations étaient à l'horizon. À l'horizon. Ils allaient bientôt négocier. Une négociation sérieuse. De Gaulle était en face d'énormes difficultés. Oui. De Gaulle voulait construire l'Europe. Mais la guerre d'Algérie avec l'Allemagne. Mais la guerre d'Algérie l'empêchait. De Gaulle dépensait 3 milliards par jour. De Gaulle avait une partie de l'armée française qui était contre lui. Oui. Il y avait des attentats contre lui. Les pieds noirs, 1 million, contre lui. Il a eu sa bombe atomique. Ça y est, il a eu sa bombe atomique. Il a essayé de garder l'Algérie dans le giron de la France. Il n'a pas pu. Il a vu les manifestations de décembre qui lui ont baissé le moral. Donc, il préparait une sorte d'exécutif. Et je m'arrête là. Ma conclusion interne, intime, est faite. Faites-la vous comme vous voulez. الخلاصة تاعك نحترمها ولا سنتز تاعك نحترمها. معليش ممكن تقولها لي خارج الحصة، معليش هذا للاطلاع فقط. لكن نواصل الحكاية أو المسار تاعك. قبل ما تدخل نرجع لتونس، نرجع لقيادة الأركان العامة. في أثناء تسييرك لقيادة الأركان العامة مع سي هواري بومدين خلقت بما يعرف الجبهة الجنوبية أو لو فرون ماليان. اوه لا لا هذاك شوف dès qu'on a constitué l'état-major général في ربعة رحنا لغرديماو وين كان محمد السعيد. ايوه هو qui était chef d'état-major Est. Il y avait un secrétariat qui était là-bas, déjà installé. Il y avait une caserne immense. Les bureaux étaient au fond de la caserne là-bas. La rentrée, c'était à l'opposé pour entrer dans la caserne ADEC. Et il y avait un terrain immense où on peut faire des manœuvres avec les Junod, avec ceci ou cela. لحقنا et on a commencé à travailler. Qaïd Ahmed et moi, on s'occupait surtout de la zone sud. La zone nord, c'était surtout Menjli qui allait, mais on allait partout. صح. بحكم منجلي كان في الولاية الثانية دونك. ouais. Donc on faisait un travail
de collégialité, ça marchait. Smart, qu'il y avait des prisons sur les frontières qui datent depuis Mohamed Saïd. كان حبس ليه في les frontières وان فيها 10 15 من واحد. Il y avait là-bas une autre prison, il y avait 5-6 prisonniers. Là-bas plus loin, où il y avait 20-30 prisonniers. J'ai décidé وحدي هكذاك كي رحت بلا ما كلفك قلت نشوف ايوه نشوف واش كاين. بديت نشوف هكذاك نروح ما بعد كداوني وين كان حتى تحت في واحد الحبس وين كانوا محبوسين درايا بالهوشات من السعودية. وين حطوهم؟ هذا هو المشكل صح. في لاكازيرن وين كنا احنا. درنا لهم قيطونة. سي بومدين قال لي عزدين. قلت تمام. قلت له نعم سي بومدين. قال لي ايش رايك؟ si on crée un nouveau franc. أنا قلت هذا nouveau franc ça peut être comme Libye. سكت قلت له oui mais où سي بومدين. قال لي مالي. قلت له يا عباد الله درت tout de suite sur moi-même parce que la carte était derrière moi. قلت له شوف وين راه المالي. قلت له من تونس ومن مروك on peut pas faire passer les armes. On fait passer les armes du Mali. قال لي qui est-ce qui t'a dit c'est pour passer les armes. وش كان الهدف تاعو؟ قال لي on crée un franc et on sort une fuite. فرنسا تسمع. قال لي le président malien est d'accord. Il a été contacté. كان دار اتصال معاه وكل شيء. يعني الامور مجهزه مخططه. ما كانش contacté. Comment il a fait le contact, je ne sais pas. ما نكذبش. فهمت؟ Est-ce qu'il est passé par le GPRA؟ ما نكذبش. Est-ce que ما نعرفش. ما نعرفش. نقطة استفهام. Il a été contacté. Il a été contacté. Et il est d'accord. قال لي on fait fuiter. Ça, l'armée française va mobiliser des hommes, des avions, du matériel, et ce sera toujours ça, au moins pour nos frères de l'intérieur. يسمى باش يفك الضغط على الشمال باش J'ai trouvé que c'était intelligent. C'était bien. هنا نكون وصلنا ماشي النهاية، مازال عدة ملفات نفتحها ونواصل الحديث عليها لأنها تعتبر مهمة جدا في كتابة التاريخ. إذن مشاهدي الكرام، نضرب لكم موعدا في العدد القادم مع الرائد عز الدين سي رابح زراري. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.